गुड मॉर्निंग कौन कर सबू मुझे जस्ट आसली गाधे पाधे छिड़ा हेली बो नाला बो जाइला स्कूल एबे बो स्कूल आसला आमे ये बसीचु काली जुली दीपू आज काली ये से वीडियोटा अपलोड हम आपण मैंने देख माने आज ये अपलोड हम आपण मैंने देखिए वीडियो रे जुली दीपू कौन होते सी जो माने देखिले ही आपण मैंने जानवे केमती लगुला जिनसटा देखिए ये मुझे छिड़ा जस्ट एबे सकाळ पूरा बढ़िया खरा भी पड़ी एमती टे बाहर बुलूली नुह बस टे गाधे पाधे आसली एमती टे खरारे टे इच्छा है खरा को आसापी भल देखा ये एबे जेजेमा ये बसी कौन कर देखिए माँ ए कौन करुच्ची माँ कौन कर माँ कौन करुचु हाँ मु खाई हाँ गाधे गाधे खाई बापा से बस बापा से बस बड़े दुकान रे देखिए ये बापा बस बापा जस्ट उठिक पड़े बापा बस बापा हे आसते बापा जीवे कौन करेंगे बापा मोर सांग हो खाऊलु खाइलु खाई पीकी जस्ट एबे खाई के आसिलु तापरे जीवा कौन करवा आउ कौन सब कर माने खाऊ सब बच्चा लोग खाऊ कौन चली ये सब बेले छुआटा कौन चली आपण उठु ये कौन चली आंक भितर ये जोता फोपड़ा फोपड़ी ये सी कौन सब चली देख सी तार जोता धर जोता फोपड़ा फोपड़ी चलती बो आसिक रागिकी अनैला बो रागिकी अनैला जेहेतु ये दी जन जाक माड़गोल एमती लगुले दी जन जाक एमती लगुले हाँ बस अब बस बड़ भौणी के जोता उपहार देला सांग भाई तू मानी जा माने तो चप्पल तो गाल फटे वीडियो एडिट करतला किरे हाथ मार देई जी मैं 1.5 घंटा आरे एक्सपोर्ट होतला 1.5 घंटा कोठे माडो लगे तो 1.5 घंटा नहीं एतना मारथुलु पेट्रोल पकी तो निया न गदी मते जळी दिउ तो जळी नहीं लोस लगे मानिया मुगुरा से बा तू कौन कौन भूल करछु मानी जा एते घंटार परिश्रम तू सब से वीडियो सब काटी देलु बलिया 0 रो 1 भी होनी मत अमंगलिया को जो बापा सन कह कोन कहबू बापा कह दे बापा मत अमंगलिया को जो जानि छ मते पाई कि नहीं आस्तिले जोररु ता बोली कोन अमंगलिया आउटे पूर्व कंटा कोतला बन्नी सी ऐसा जुरो भाला एरा कोन जुरो कोन फेरी आसन ए ब्राचुआ कोन हे जे आपन काई ता कोते मारू छु 15 थर माइनी 15 थर काटी खली करी 15 थर काटी करी मु जानि सुनी करथिनी बे कोन चल छी भाई बड़ मुआ कुकुरा जानि सुनी हाथ मार देनी तो फोन तो खसी गला मते आ दो चाहिथिरे मारी गला चाउनी मु माड़ खाए बोली सेटा बुझिया
ହବନି ବୋଲି ହବ ଆପେ ଆପେ ତୁ ଏଇବା କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ହଉ ହଉ ତୁ କୁଲ ତୁ ଜମା ରାଗ ନା 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଚାଲିଛି ସେ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିବେ ନା କଣ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଏବେ ଏବେ ହେଇଯିବ ଆଉ ଜମା ରାଗ ନା ଜାଣିଥିନି ସେ ଜାଣି ଶୁଣି କରିନି ହଉ ସେଇ କଥା ହଉ ସେ କୁଲ ଭୁଲ ବି ମାଗୁନି ସେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ତତେ ଭୁଲ ମାଗିম ପଛନି ମାର କଣ ନା ମାଲୋ ତୁ ମତେ ଭଲ ପାଉନୁ କି ମା ତୁ ମତେ ଭଲ ପାଉନୁ କଣ ହେଇଛି ଦେଇ ପାନ ଖାଉଛୁ ତମେ କଣ ଦି ବୁଢୀ କି ଦି ବୁଢୀ କଣ ପାନ ଖାଉଛ ଏ ଭିଡିଓ ଟିକେ ବନ୍ଦ କର ଆଜି ଆଉ ସଣ୍ଡାସର ବଧ ତମେ ତାକୁ ଛାଡେ ତମେ ତାକୁ କାଟୁ ତାକୁ ଛାଡେ ସଣ୍ଡାସର ବଧ ଏଟା କିଏ ବଦମାସ ହଉଛି ଏ ପିଲା ଓଇରେ ତୁ ସଣ୍ଡାସୁର କଣ କହିଲୁ କି ବଧ କରିବୁ ତତେ ମାଡ ହବ ପଇସା ଦେ କି ବଧ କରିବୁ ଏଇ ଏଟା ପାଗଳ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି ଆକୁ ଟିକେ ରାଞ୍ଚି ପଠେଇଦବା ଭାବୁଛି ଏଇ ଆକୁ ରାଞ୍ଚି ପଠେଇବା ତ ମାନୁରୁ ରାଞ୍ଚି ରାଞ୍ଚି ପଠେଇଦବା ତୁ ଖା ଯାହା ହଉ କାରଣ ପକେଇଲି ଖାଇଦେ ତୁ ଏତେ ମାଡ଼ ଖାଉଛୁ ତାଠୁ ମାଗିକି ଆଣିକି ପୁଣି ଖାଉଛୁ ରାକ୍ଷସଟା କେବେ ତୁ ଦୁନିଆଟାକୁ ବି ଖାଇଯିବୁ ସେ ପାନ ଖାଇକି ସେ ଓଠ କଣ ହେଇଛି ଇଏ କଣ ଦେଖା ହଉଛି ଟିକେ ଦେଖ ତୁ ତାକୁ ମାରି ପାରୁନୁ ବୋଲି ତୁ କଣ ମତେ ମାଇଲୁ ଏମିତି କରି ମାଇଲୁ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିନି ଇଏ କଣ କରୁଛି କହନି ସେ ଦୀପୁ ତାକୁ ମାରୁଛି ସିଏ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାରି ପାରୁନି ସେ ମତେ ମାରୁଛି ମାର तू मते पास दिए तू मते पास दिया तू मते पास दिए तू मते पास दिया वाह କାଲି ପଳେଇ ମୁଁ ତତେ ମନା କରୁଥିଲି ସକାଳେ ମନା କରୁଛି ଯିବୁନି କାଲି ନା ଯିବୁନି ଅଭଦ୍ର କଣ ମାରଛୁ ତାକୁ ମାରଛୁ ଏ ତ ବାଗ ଚୁଟି ସଜା ଦଉନି ପାନ କାଇ ପାଟିନାଲ କାଲି ପ୍ରକାଶ ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବେ ସାର୍ ଫେସ୍ ରିଭିଲ୍ ହବ अच्छा चुटी सजा हो तापर आम देखा मानो आम नहीं जुम पान गई पटिनाल माकड़ा पत्र भाई कि ये मुटा पूरा संडासुर वाला देखा पान खाई जुली पाटिलाल हेलो मो जेजेमार मोर छिड़ा होइचु आम दीपू एबे बाहरलानी से भी जीव गाड़ी रे गाड़ी नहीं कि जीव से जने आम देई को घर को बो आउ दीपू एमान सब जीव पूरा रेडी हो साइले दीपू रेडी मो बो भी रेडी बो रेडी देखो ये आम हीरो बाहर कुआडे बाहर आप हैंडसम ओए हैंडसम देखा ना पुणी प्रस्ताव आछि ऑलरेडी मोर अछंदी ओए हैंडसम कुआडे बाहर आपण कुआडे बाहर जेजेमा मोर छिड़ा आमको छाड़ी के माने पळेबे
ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଚାଲ ଦେଖିବା ଜୁଲି କ'ଣ କରୁଛି। ଜୁଲି ବି ଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ମୁଁ ଆଉ ଇଏ ହିଁ ଯାଉନି। ସେ ମହାରାଣୀ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ମହାରାଣୀ ପୁରା ରେଡ଼ି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ହେଲା ରେଡ଼ି, ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରେଡ଼ି। ବାହାରିକି ରେଡ଼ି, ପୁରା ରେଡ଼ି। ବୋଉ ବାହାରିଲା, ପୁରା ରେଡ଼ି। ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଏବେ ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କର ପଳେଇବେ। ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବେ। ଏଠି ବୋଉ ମା ଝିଅ ଆସିଲେ ପଳେଇବେ। ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଏକା ଏକା ସବୁ ଯାଉଛୁ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏକା ଏକା। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ରେଡ଼ି ଗଲାଣି, ପୁରା ବ୍ୟାଗକୁ ଧରି ପୁରା ରେଡ଼ି। ହିରୋଇନ ବାହାରିଲେ, ଦି ଜଣ ଯାକ 3 ଜଣ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଅ, ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳଉଛନ୍ତି। ଯାଅ ତମେ ଯାଅ, ଆମେ ଚିକେନ ଖାଇବୁ। ଯାଅ ତମେ। ବାପାଙ୍କୁ କହିବି ବାପା ଚିକେନ ଆଣିବେ, ଆମେ ଆମର ବାପ ଝିଅ କରିକି ଖାଇବୁ। ତମେ ଯାଅ। ଚିକେନ ଆଣିକି ଖାଇବୁ, ଚିକେନ ଖାଇବୁ।